Praise the Lord. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരന്മാരെ കണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. आज बहुत नए जवानों को मैं देख रहा हूँ, देखकर बहुत खुशी हो रहा है. നമ്മുടെ യൗവനം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്ര ഭാഗ്യമാണ്. हमारा जवानी प्रभु के लिए जीना बोला तो कितना बड़ा भाग्य की बात है. കർത്താവിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും കിട്ടാത്ത ഒരു സുരക്ഷിതത്വമാണ് ആ വിശ്വാസം. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണ്. तो एक सच्चा विश्वास इस बात पर है कि मैं प्रभु में हूँ, जो दुनिया में और कोई भी चीजों में या संसार के द्वारा ये सब बातें नहीं मिलता, लेकिन विश्वास के द्वारा प्रभु में हूँ करके बोलना ही सबसे बड़ा एक सुरक्षित अवस्था है. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് 2 कोरिन्थियर 5:17. हम लोग बहुत ही परिचय वाला अच्छे रीति से जानने वाला वाक्य है. 2 कोरिन्थी 5:17. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിലാകാം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ ബെനിമൻ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ तो ये वाक्य ऐसा कहता है कि जो कोई भी मसीह में है, यानी कि ये वाक्य ऐसा ऐलान करना चाहता है कि कोई भी मसीह में आ सकता है या मसीह में रह सकता है का एक अवस्था को बताता है. എന്നാൽ നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്നുള്ളത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിലാകുക. परंतु अगर ये वचन का गहराइयों में जब हम लोग जाएंगे और एक आत्मिक नजरिए से अगर हम देखेंगे तो एक बात समझ में आएगा कि ये एक बहुत कठिन वाक्य है जो लिखा गया है, जिसमें सबको होना मुश्किल है. ക്രിസ്തുവിലായവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലോകത്തിലാണ്. ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നത് അവൻ പുതിയ ലോകത്തിലാണ്. तो लेकिन खास वचन में ये बात का अच्छी तरह से तसल्ली हमें ये देता है कि जो कोई मसीह में आ जाता है, मसीह में हो गया है, वो एक नई सृष्टि है. कुछ परिभाषा में ऐसा लिखा है कि वो एक नया दुनिया में प्रवेश कर चुका है. പുതിയ ജീവിയാവുന്നു. वो एक नया जीवी बन रहा है. നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ജീവികളെ കാണുമ്പോൾ स्वर्गीय जीवियों को आप लोग देखे है ना, आई मीन सुने हैं ना. എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. उनके बारे में जब बाइबल में पढ़ते तो एक अलग रीति के बारे में लिखा है, अलग बातें लिखा है उनके बारे में. എന്തോ ഒന്ന് പുതിയതായി. कुछ तो नया है. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇനി പഴയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താ പഴയത്, ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താ പഴയത്? तो अभी हम मसीह में एक नया सृष्टि बन गए हैं करके बोलते समय में उसी के साथ साथ पुराना बीत चुका है. तो उसके लिए पुराना क्या है जानना भी जरूरी है. तो क्या बीत गया, पुराना क्या है इस विषय के अनुसार? ആദാമാണ്. मतलब हमारा पुराना आदम, जो पुराना मनुष्यत्व, അല്ലെ? നമ്മൾ ആദാമിലായിരുന്നോ? क्या एक समय में हम लोग आदम में थे? क्या നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമാണോ? वो उस आदम में होने के लिए हमने कुछ किया क्या? हमारी काबिलियत थी क्या वो? ദൈവത്താൽ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ആത്മീയമായ നിലയിലേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. तो ये आत्मिक रीति से ये बात समझ सकते हैं हम. നമ്മള് അവിടെ ആദാമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ जब परमेश्वर ने आदम को जब सृष्टि किया, അവിടെ ദൈവം ഒരു കാര്യം ആദാമിലായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായെങ്കിലേ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. तो आदम में बने रहना या आदम में है करके वो अवस्था क्या है, वो आदम में रहा तो पुराना सृष्टि का दशा में है, वो समझना है. तो वो बातें सही रीति से समझेंगे तो ये नया मनुष्य में जो नया सृष्टि जो प्रभु यीशु मसीह में क्या है वो हमें समझ में आएगा. അപ്പോൾ ആദാമിലായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം आदम में है करके मतलब क्या है? ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ, मतलब परमेश्वर को नहीं मानते പാപത്തിൽ വീണുപോയി और पाप में गिरे हुए हैं, സാത്താന്റെ നശിച്ചു പോകുന്ന വചനം കേട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആദാം. और शैतान का नाशवान होने वाला वचन को मानकर जिया. प्रभु का वचन को नहीं मान रहा, शैतान का नाशवान होने वाला वचन को उसको मानकर वो जी रहा है. അല്ലെ? നമ്മള് ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു? आदम जब पाप करने से पहले वो कहाँ पर था? നമ്മള് റോമലേഖനത്തിൽ 5-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരും. रोमियो का पुस्तक 5:12 पढ़ते समय में हम देखते हैं वहाँ पर, उस भाग में हम आएंगे. അവിടെ നമ്മള് ജനസിസ് 2:17 വായിക്കുന്നുണ്ട്. उत्पत्ति का पुस्तक 2:17 में हम पढ़ते हैं. നീ ഈ പഴം തിന്നാൽ തീർച്ചയായും മരിക്കയില്ല എന്നൊരു വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. पढ़ना. पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा
हाँ। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो उस दिन अवश्य मरेगा करके प्रभु कहता है। हाँ। उसके बदले में शैतान ने क्या कहा? 3:4 എന്ന് പറയുന്നത് 3:4 पढ़े। ദൈവത്തിന്റെ സത്യം എന്താണ്? മരിക്കും. परमेश्वर का सत्य है कि निश्चय मरेगा। അത് ജീവനുള്ള വചനമാണോ നിലനിൽക്കുന്ന വചനമാണോ? तो वो परमेश्वर ने जब कहा दूसरा अध्याय में, क्या वो जीवित वचन है क्या? सदा टिकने वाला वचन है क्या? सत्य वचन है ना? Amen। പക്ഷെ ആദാം വിശ്വസിച്ചത് ആരിലാണ്? तो आदम को जब ये बोला गया था, उसने वो सत्य वचन को नहीं विश्वास किया। तीसरा अध्याय में बोला हुआ शैतान का वचन को माना। 3:4 3:4 दरअसल के स्नेह से कहा, हाँ। तुम निश्चय न मरोगे। निश्चय ना मरोगे, അല്ലേ? है ना? അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനം വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളിലായിരുന്നു നമ്മൾ. मतलब क्या है? परमेश्वर को जो सत्य वचन, उस वचन को ना मानने का स्वभावी मनुष्य, जो शारीरिक मनुष्य, और वो है आदामी मनुष्य। उस आदामी मनुष्य में हम थे। ആയിരുന്നോ? वैसे थे क्या? ആയിരുന്നോ? वैसा है क्या? വചനം അങ്ങനെ പറയുന്നു. वचन यही कहता है। അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാം. एक और वाक्य पढ़ेंगे। ഈ നമ്മളെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 17-ാം അധ്യായത്തിന് 26-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യം, അത് മറാഠിയിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. प्रेरितों का कार्य 17 का 26 पढ़ते समय में ആ 17-26 हाँ उसने एक ही मूल से हाँ ഓക്കെ ഏകി മൂൽ അല്ലെങ്കിൽ मराठी में कैसा है? आणि त्याने एकापासूनच एका पासूनच। ഏക രക്തത്താൽ लेकिन उसका सही परिभाषा आना चाहिए, हाँ। एक लहू से, വൺ ബ്ലഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. एक लहू आना चाहिए। एक मूल से मतलब क्या? एक लहू से पूरा वंश आया, पूरा मनुष्य जात आया। അതിന്റെ അർത്ഥം इसका मतलब ആദാമിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു. आदम में सब मनुष्य जात, यानी कि सब मनुष्य है। ഇന്ത്യക്കാരും भले भारतीय हो, ആഫ്രിക്കക്കാരും अफ्रीका क्यों ना हो, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യനും एंग्लो इंडियन क्यों ना हो, എല്ലാ നേഷൻസിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം അവരുടെയും ബ്ലഡ് ആരുടെയാണ്? सब प्रकार का जाति का, सब प्रकार के भाषा लोगों का, सब प्रकार का लोगों के आदम में था। वो एक मूल यानी कि एक लहू जो आदम में था, അല്ലേ? है ना? ഒരു ബ്ലഡ്, ആ ये- ബ്ലഡിലാണ് ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത്. क्योंकि हम जानते हैं लहू में जीवन है। ആ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എവിടെയായിരുന്നു? तो हम सब किसमें थे? आदम में थे। എന്നാൽ ആ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? और वो लहू का खासियत क्या है? किस स्वभाव का है? എന്താണ് വിശ്വസിച്ചത്? उसने क्या विश्वास किया? ആ ജീവൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ചു? वो लहू में का जो जीवन, आदम का लहू में जो जीवन है, उसने किस वचन को विश्वास किया? शैतान का नाश होने वाला वचन। ആ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. इसलिए हम रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം एक व्यक्ति का अनाज्ञाकारिता की वजह से എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്തായി തീർന്നു? इसके वजह- ഡെത്ത്, മരണം. ഏത് മരണം അറിയാമോ? सभी मनुष्य के अंदर मृत्यु आ गया। ആ നോക്ക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകുന്നത്? ഈ രണ്ടാം മരണം കേട്ടോ. तो ये मृत्यु कौन सा मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं? बूढ़ा होकर मरने वाला मृत्यु का नहीं, दूसरा मृत्यु जो हाँ। न्याय के दिन सभी मनुष्य जात के लिए नियुक्त किया हुआ, वो बात का बात कर रहा है। तो एक मनुष्य जब इस दुनिया में जिया, कुछ अच्छा बुरा काम किया, पाप किया, फिर मर गया, फिर नरक में जाएगा, ये रीति है क्या? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം. यहाँ पर हमें देखना है। ഇനി ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ तो अभी ये दशा ऐसा रहते समय में हाँ। मसीह में है करके बोलने का मतलब, ദൈവം നമ്മളെ പാപി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നാം ആദാമിലായിരുന്നു, ഒരു പാപിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. परमेश्वर हमें पापी करके क्यों बुलाता है? क्योंकि एक मूल मनुष्य, जो प्रधान मुख्य मनुष्य पापी होने की वजह से, उसमें से जो भी जन्मा पापी है, इसलिए हमें भी पापी बुला रहा है। അപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം और फिर पाप का मजदूरी मृत्यु है, രണ്ടാം മരണം. जो है दूसरा मृत्यु जो इंतजार कर रहा है। ആർക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, കാരണം അവൻ ജനിച്ചത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? മരണത്തിലൂടെയാണ് ജനിച്ചത്. तो उस मृत्यु से जो न्याय विधि सभी मनुष्यों के ऊपर है, उससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि सब लोग मृत्यु में ही जन्म लिया है। അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ ആദാമിൽ കണ്ടു. परमेश्वर ने पहला हमें आदम में देखा। ആ ആദാമിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു? उस आदम में നശിച്ചു പോകുന്ന വചനം വിശ്വസിച്ചവരാണ്. उस आदम में हमारा स्वभाव क्या था? नाशवान होने वाला वचन को हम विश्वास करते थे, സത്യവചനമല്ല. सत्य वचन को नहीं। ഇനി ദൈവം നമുക്കൊരു ഊഴം തരികയാണ്. अभी परमेश्वर एक रास्ता निकाल रहा है। നമ്മളത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:14 വായിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ का सुसमाचार 1:14 में हम पढ़ते हैं। ആ, और वचन देहधारी हुआ। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका मतलब क्या है? ഇവിടെ നോക്കുക. അന്ന് ആ ആദാമിന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആദാമിന്റെ ബ്ലഡ് ഏത് രീതിയിലാണ്? तो जिस दिन आदम को बनाया गया था, वो जब देहधारी हुआ, उसको एक शरीर था, उसको एक लहू था, മരണം വസിക്കുന്നു. परंतु उसमें मृत्यु निवास करता है आदम में, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനിലുണ്ട്. जिसके वजह हम भी उसमें ही थे।
എന്നാൽ परंतु നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് हमें बचाने के लिए ആ വചനം തന്നെ, ഏത് വചനം? वही वचन, ആദാം ലംഘിച്ച വചനം, मतलब जो वचन को आदम ने टुकराया और अन्यायकारी का करके माना, वही वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ। എന്നേക്കുമുള്ള വചനം, मतलब वो सर्वदा का वचन है, നിത്യവചനം. अनंतता का वचन। ആ നിത്യജനം വചനം ആരായി വന്നു? वो अनंत काल का वचन क्या हो गया? രക്തവും മാംസവും ഉള്ളതായി വന്നു. मांस और लहू धारण करके मैं बन के आया। Praise the Lord. मैं അല്ലേ? ആ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നിഷ്കളങ്കമായ അല്ലെങ്കിൽ പാപമില്ലാത്ത നിർമ്മലമായ വചനത്താൽ ഉരുവായ ആത്മാ ജനിച്ചവൻ എങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ കഴിയും? तो अभी ये कैसा ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो इतना निष्कलन, पापियों से अलग, सबसे पवित्र, वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया हुआ, जिसमें कोई पाप नहीं, पाप से अज्ञात रहने वाला, इस मनुष्य में हम कैसे हो सकते हैं? कैसे होंगे? വിശ്വാസ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലാവോ? तो विश्वास के द्वारा है बोलते हैं, तो विश्वास करने से हो गया। ഇവിടെയാണ് നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം यहाँ पर हमें 12-ാം അധ്യായം यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय അതിന്റെ 32-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, उसका 32 जब हम पढ़ते हैं, ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ, जब मैं ऊंचाइयों में चढ़ाया जाऊंगा, ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ല. वो पढ़ना हिंदी में पढ़ना। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ा हाँ, पृथ्वी में से ऊंचाई पर मतलब क्या मैं स्वर्ग आरोहण हो जाऊंगा, वो बात नहीं कर रहा है वहां അടുത്ത पर। വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, अगला वाक्य में कहता है, അത് മോശയോട് പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തുന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയും. तो जैसा हम लोग मरुभूमि में जंगल में मूसा ने वो पित्तल का सर्प को जैसा ऊंचा के में खड़ा करके रखा पर्वत के ऊंचा चोटी पर, उसी रीति का दृष्टांत के रीति में प्रभु वहां पर जो उस दिन घटना हुआ, वो प्रभु को उसी रीति से होगा करके यहाँ पर कहता है। അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, वहां पर हम पढ़ते हैं, ഞാൻ ക്രൂശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ. जब यानी कि क्या, जब मैं क्रूस में ऊंचाई पर चढ़ाया जाऊंगा। ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ക്രൂശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട അത് ആരാണ്? क्रूस में ऊंचा उठाया गया किसको था? ആരാണ്? അതെ नहीं, क्रूस में पित्तल का सर्प का नहीं, क्रूस में। അത് ആരാണ്? वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जोर से बोलो। प्रभु यीशु मसीह। എന്നാ വചനം പറയുന്നു, परंतु वचन कहता है അത് ഒടുക്കത്തെ ആദാമാണ്. वो अंतिम आदम है। पुराना नहीं, अंतिम आदम യേശുക്രിസ്തു यीशु मसीह എന്തായി തീർന്നു? कौन बन गया? अंतिम യേശു എന്ന നിലയിൽ यीशु के रीति में, मनुष्यत्व के रीति में, മാംസമുള്ളവനായി, मांस और लहू में भरकर, രക്തമുള്ളവനായി लहू से भरकर ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട അവസാനത്തെ ആദാമായിട്ട് വന്നു. इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी में जो सबसे आखिरी मनुष्य जन्म लेना चाहिए, वो है यीशु मसीह। उस रीति में वो बनकर आया, आखिरी आदम। അപ്പോൾ ആ ആദാമിൽ നമ്മളുണ്ടോ? उस आदम में हम है क्या? ആ, मैं। അപ്പൊ യേശു ആരാണ്? तो यीशु कौन है? യേശു ആരാണ്? यीशु कौन है? ഒടുക്കത്തെ ആദാമാണ്. वो अंतिम आदम है। എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? क्यों? നമ്മൾ ആദാമിൽ ജനിച്ച ചരിത്രം തീർത്ത് കളയാൻ, നമ്മളെ കൊല്ലാൻ, നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. तो आखिरी आदम बन के क्यों आया? हम में से जो पहले आदम से जो हम थे, वो हमारा सभी बातों को ये आखिरी आदम में लेकर अंत करके, उसको खत्म करके, हमारा पुराना मनुष्य को पूरा इतिहास चैप्टर को क्लोज करने के लिए वो आखिरी आदम बना, ഒരു പുതിയ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആരംഭം തരാൻ. ताकि वहां पर मरकर एक नया मनुष्य में एक शुरुआत दे सके। അപ്പൊ യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ तो यीशु करके जब हम बोलते हैं, ഒടുക്കത്തെ ആദാമാണ്. वो आखिरी आदम है। ആ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ वो आखिरी आदम जब क्रूस में चढ़ाया गया था, അവൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? उन्होंने क्या कहा? എനിക്കുള്ളവരെ, जो मेरे हैं, നമ്മള് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഡ്രോ ഓൾ ടു മൈസെൽഫ്. यूहन्ना 12 का 32 पढ़े, ഡ്രോ ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നും ഇല്ല. जल्दी पढ़ना। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, हाँ। तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, सबको मेरे पास खींचूंगा करके जब वो वाक्य, तो प्रभु हमें खींच रहा है, हाँ। तो उसमें सबको खींच रहा है करके बोलते समय में, हाँ। वो सब में कौन कौन है? वो सब मतलब सारा मनुष्य जात के बारे में नहीं कह रहा, ആദാമിലുള്ള मतलब जो आदम में है ചിലരെ. कुछ लोगों को। പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ जब यूहन्ना का सुसमाचार 1 का 12 में जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? उधर हम क्या पढ़ते हैं? അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആ ഓൾ. पढ़ना। और जिन्होंने उसे ग्रहण
जितनों ने हाँ। ये जितनों ने हाँ। प्रभु को ग्रहण करके हाँ। उनको स्वीकारा, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, हाँ। ये जितने लोग कौन है? यूहन्ना का सुसमाचार हाँ। 12 अध्याय का 32 में ये जितने लोग सब लोग हैं जिसको प्रभु ने हाँ। क्रूस में खींचा, और वो सब लोग बन गए, Praise क्रूस the में Lord. खींचा गया था। ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ये हमारा ज्ञान की बात नहीं है प्रियो, ഇത് തിരുവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രം മനസ്സിലാവില്ല. क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा में लिखा गया है, हाँ। इसलिए वचन समझना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലാകണമെങ്കിൽ तो हमें मसीह में होना है तो ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ വരണം? पहला हमें कहाँ पर आना है? ഒടുക്കത്തെ ആദാം उस अंतिम आदम में, അല്ലെങ്കിൽ യേശു. यानी कि यीशु जो मनुष्य रूप धारण लेकर आया। നമ്മൾ ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിലെല്ലാം വളരെ തിട്ടമായ അർത്ഥത്തിലാണ്. യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുണ്ട്, ക്രിസ്തുവേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ലോഡ് എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ അർത്ഥത്തിലാണ് വചനം പറയുന്നത്. जब वचन में यीशु का नाम जब लिखते समय में यीशु बोला तो उसका मतलब क्या है, यीशु मसीह बोला तो मतलब क्या है, मसीह यीशु मतलब क्या है, और प्रभु यीशु बोला तो हर बातों में उनका नाम में क्या अर्थ है करके वो वचन में स्पष्ट में लिखा है। അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന ഭാവത്തിനും യേശു എന്ന ഭാവത്തിനും ഒരാൾ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റുവല്ല. तो मसीह करके बोलते समय में और यीशु करके बोलते समय में दोनों एक ही मनुष्य है, हाँ। लेकिन उसमें दोनों का कार्य का काम अलग है। യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ यीशु मतलब 33 വർഷം जो 33.5 साल मनुष्य बनकर जिया, രക്തമുള്ളവനായി, लहू से भरा हुआ, लहू में जिया, കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം വരുന്ന, मतलब थोड़ा कदम चलेगा तो थक जाता था, ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന, उसको खाना खाना पड़ता था, ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുന്ന, सोना पड़ता था। ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിലയിലുള്ള इस ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? सीमित- നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യനായ ജഡമായി വന്നതാണ്. इस रीति से सीमित हुआ यीशु, किसके कारण? हमारे लिए, हमसे प्रेम किया इसलिए अपने आप को सीमित होना पड़ा, परमेश्वर मनुष्य बन गया। എന്നാ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം. परंतु मसीह बोला तो अलग है। യേശുവിന് കവർന്നഭൂമിയിലായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കവർന്നഭൂമിയിലായിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. यीशु को अगर कफरनहूम में जाओ करके बोला तो या रहो करके बोला तो वो उसी समय में एक ही जगह पर रह सकता है, എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. परंतु मसीह करके बोला तो वैसा नहीं है। യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ तो यीशु करके बोलते समय में വാതിലടച്ചാൽ दरवाजा बंद करके, അത് കൊട്ടി വാതിൽ തുറന്നെങ്കിലേ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. तो दरवाजा अगर बंद है और यीशु दरवाजे के बाहर रुककर खटखटाएगा तो यीशु खटखटा रहा है तो दरवाजा खोल, मतलब उनको सीमित है, खोल कर ही अंदर आ सकते हो। അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച വചനം എവിടെയാണ്? हमने ये कहाँ पर पढ़ा है ये वचन? ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ, मतलब हमने जैसे शुरुआत में हमने जो वचन पढ़ा 2 कोरिन्थी 5 में कि जो कोई मसीह में है मैं, वो एक नया सृष्टि है। അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിൽ എത്തണമെങ്കിൽ तो उस मसीह में जो मसीह में है, यीशु का बात नहीं कर रहा हूं, बस मसीह में जो है ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? परमेश्वर ने क्या किया? ആദാമിൽ നിന്നും आदम से നമ്മളെ ഡ്രോ ചെയ്ത് हमें खींच कर ആരിലാക്കി? किसमें लाया? अंतिम आदम। अंतिम आदम में। प्रेज द लॉर्ड। അതായത് യേശുവിലാക്കി. वो है यीशु में लाया। പ്രൈസലോ मैं, നമുക്ക് ആകാൻ പറ്റൂ? हम हो सकते हैं क्या? नहीं ये हमारा विश्वास करने से हो रहा है क्या कि इसके प्रभु ने किया हुआ बात है? ആമേൻ. मैं, നമ്മളത് മനസ്സിലാകേ. परंतु हमें ये बात को पहचानना है, समझना है, तब विश्वास होता है। നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കൂ, നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളാൽ പീഡിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നല്ല അപ്പനെ ജനിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അവനെ ജനിക്കാൻ പറ്റുമോ? कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, जब उनका माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट रहता है या बच्चों को बहुत मारते रहते हैं तो उस सतावट की वजह से बच्चे क्या बोलते हैं, काश अच्छा प्रेम करने वाला माता पिता मिलता। तो वो लोग आग्रह कर रहे काश ऐसा होता। तो ऐसा सोचने से हो पाएगा क्या? ഇല്ല. नहीं हो सकता। നീ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ല മാതാപിതാക്കൾ അല്ല ജനിച്ചത്. बल्कि वो बच्चा क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है मेरा माता पिता अच्छा नहीं है। അല്ലെ? അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഉപവാസം എടുത്തു, നല്ലൊരു പിതാവിലാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലാവോ? तो वो प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, अच्छे से विश्वास कर रहा है, मुझे एक अच्छा माता पिता के कुटुंब में जन्म दे हो करके वो हो रहा है क्या? ഇത് ബോവസ് രൂത്തിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, जैसा बोअस ने रूथ से कहा, ഭാഗ്യവശാൽ നീ ബോവസിന്റെ വയലിനെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, तू भाग्य से मेरे ये बगीचे में तू आ गया है। നമ്മളെ യേശുവിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രിയം തോന്നി. मतलब इसी रीति से परमेश्वर को मन में यह विचार आया कि हम सबको मसीह में डाले। മശീലായാൽ എന്താ വിഷയം? अभी मसीह में हो गया तो विषय क्या है? സോറി, യേശുവിലായാൽ എന്താണ് വിഷയം? यीशु में हो गया तो विषय क्या है? क्षमा करना। അവന് രക്തമുണ്ട്, उनको लहू है, മാംസമുണ്ട്, मांस है, വിയർപ്പുണ്ട്, पसीना आता है, കണ്ണുനീരുണ്ട്, रोना आएगा, വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. दर्द सहने वाला व्यक्ति है। എന്താണെന്നറിയാമോ? क्यों? നാം ആദാമിൽ ജനിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ. क्योंकि हम जो आदम में रहते, हम जो आदमी स्वभाव के, हमारे ऊपर जो दंड आना चाहिए था, वो दंड यीशु मसीह में आने के लिए यीशु मसीह ये आंसू के रीति से, खून और मांस के रीति में पसीना से भरा हुआ वो प्रभु बनकर मनुष्य रूप धारण करके आया। മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ
ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീരും ജഡരക്തമായതുകൊണ്ട് അവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാം. കാരണം ഈ ജഡരക്തം സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല. तो हम लोग इब्रानियों का पुस्तक दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, जैसे लड़के मांस और लहू में थे, उनको बचाने के लिए, उनका मृत्यु के भय से बचाने के लिए, उनका मृत्यु के द्वारा हमें बचाए. तो वो जो मांस और लहू में वो लोग थे, उनको बचाने के लिए प्रभु भी मांस और लहू में आया, क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता. അപ്പൊ യേശു ക്രൂശിക്കൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ദൈവത്താൽ അടിക്കപ്പെട്ട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റേതായ ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ നാം എവിടെയായിരുന്നു? तो जब यीशु क्रूस पे था, परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आया, परमेश्वर के द्वारा उसको मारा गया, वो उसको उसके ऊपर न्याय आया, उसके ऊपर पिटा गया. ये सब बातें परमेश्वर जब यीशु मसीह के ऊपर, यीशु के ऊपर न्याय करते समय में हम कहाँ थे? യശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 53 അധ്യായം പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആരും വിശ്വസിക്കും. यशायाह का पुस्तक 53 में पढ़ते समय में शुरुआती भागों में लिखा है, हम जो ये वचन बोलेंगे ये कौन विश्वास करेगा? ദൈവം അവനെ അടിച്ചു, परमेश्वर ने उसको मारा, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചു, परमेश्वर ने उसको सजा दिया, ദൈവം അവനെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കരുതി. परमेश्वर ने उसको ताड़ना दिया करके ऐसा हमने सोचा, എന്നാൽ परंतु നാം അവനിലായിരുന്നു. हम उनमें थे. Praise the Lord. നാം അവനിൽ, हम उनमें थे. ആരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ऐसा किसने किया? സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് स्वर्गीय पिता ने. തനിക്ക് മക്കളാകേണ്ടവരെ, जो जो लोग उनके बच्चे हो जाना चाहिए, उन लोगों को लेकर അവരെ അവിടെ എവിടെയാക്കി? उनको कहां पर डाल दिया? അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു. യേശു എന്നുള്ള അർത്ഥം, അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആരായി തീർന്നു? യേശുവായി. तो हमें जब यीशु में डाला करके बोलते समय में हमें एक बात समझना है, ये तत्व समझना है. वो तत्व क्या है? हमारा पाप का हल के विषय के लिए हमें यीशु में डाला गया है. यीशु का नाम का मतलब क्या है? मत्ती का 21 में हम पढ़ते हैं कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों का पापों के लिए वो हल देने वाला, बचाने के लिए आ रहा है, इसलिए उसका नाम यीशु डालना. അവിടെ നമ്മള് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 13 അധ്യായം 29 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, प्रेरितों का कार्य 13 का 29 जब हम पढ़ते हैं, ഒരു പാപിയെ ദൈവമകനാക്കി തീർക്കാനുള്ളതെല്ലാം യേശു ക്രൂശിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവന്റെ ശരീരം ആ ക്രൂശിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കിയെന്നാണ്. तो मतलब एक व्यक्ति को, एक पापी को परमेश्वर को पुत्र बनाने के लिए जो भी कार्य जरूरत था, वो सारा काम यीशु ने पूरा करने के बाद फिर यीशु को क्रूस से नीचे उतारा. എല്ലാം നിവർത്തിച്ചെന്ന് വായിച്ചില്ലേ? देखो सब कुछ पूरा हुआ है करके हम पढ़ते हैं ना. വായിച്ചോ? എല്ലാം നിവർത്തിച്ചു. എന്താ നിവർത്തിയത്? पढ़ना. जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की. എന്താണ് അവൻ? क्या बातें पूरी किया उनके विषय में जो लिखा गया था? കാരണം ഒരു പാപി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ एक पापी को अगर बचना है तो പാപമില്ലാത്ത രക്തം, तो उसके लिए निष्पाप लहू, मतलब ऐसा लहू जिसमें पाप नहीं है, ऐसा लहू वाला व्यक्ति मरना पड़ेगा पापियों को बचाने के लिए. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയുണ്ട്? तो हम कहां पर थे? ഈ യേശുവിലുണ്ട്. उस यीशु में हमें डाला गया. അതാണ് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്നത്, इसीलिए हम बपतिस्मा में हम ये बात कहते हैं, നാം അവനോട് കൂടെ മരിച്ചു. हम उनके साथ मर गए. നമുക്കത് എങ്ങനെ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ അറിയില്ല. ये बात हम कैसे विश्वास करेंगे? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? कैसा है? उदाहरण बताओ. നമ്മളിപ്പോ ഈ മനു, മോന്റെ പേര് राज. മനുവും രാജുവും मनु और राज को उदाहरण के लिए, അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് റൂമിലോട്ട് വരിക. उदाहरण के लिए दोनों साथ में ऐसा कमरे में अंदर आ रहे हैं. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, तो हम बोल सकते हैं, മനു വന്നപ്പോൾ കൂടെ രാജു ഉണ്ടായിരുന്നു. हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, जब मनु अंदर आ रहा था उसके साथ राज भी था. പറയാൻ പറ്റുമോ? ऐसा बोल सकते हैं ना? जब दो लोग अंदर आते समय में മനു വന്നപ്പോ ആര് കൂടെ ഉണ്ട്? मनु जब आ रहा था साथ में कौन था? राज भी था. മനു വന്ന് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് രാജു വന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും? परंतु मनु आया उसके 5 मिनट के बाद राज आएगा तो फिर क्या बोलेंगे? കൂടെ വന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? साथ में आया बोल सकते हैं क्या? അപ്പൊ കൂടെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? तो अभी उसलिए साथ में मरा करके बोलते समय में अभी क्या हम समझेंगे? യേശുവിന്റെ കൂടെ മരിച്ചപ്പോൾ यीशु के साथ हम मरे बोला तो യേശു 2000 വർഷം മുമ്പ് മരിക്കുകയും अभी हम क्या समझ रहे हैं? यीशु तो 2000 साल पहले मरा ना. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിയാകുന്നത്? और फिर अभी हम लोग पानी में डुबकी लेगा तब हम मर रहे हैं, ऐसा होगा तो साथ में मरा करके वचन पूरा हो रहा है क्या? नहीं. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊന്നതാണോ? हमें क्या पानी में डुबाकर मारे क्या? അപ്പൊ നമ്മുടെ മരണം വിലയാകുന്നത് എവിടെയാണ്? യേശു മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് മരിച്ചു. तो हमारा मृत्यु का मूल्य था, वैल्यू कब आता है? जब वो बात पक्का होता है कि यीशु के साथ हम भी मरे थे, तब कहने में मूल्य होता है कि हम प्रभु के साथ मरा, तब वो वैल्यू वाकई का वैल्यू होता है. Praise the Lord. Praise the Lord. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? तब वहां पर क्या हुआ? അവർ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു. उसमें उन्होंने जोर से चिल्लाया. അപ്പോൾ ആരുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ? तब उनके साथ कौन था?
നമ്മളുണ്ട്. साथ में हम भी थे। അപ്പം ദേവാലയത്തിന്റെ തിരിശ് രണ്ടായി തുറന്നു. तब क्या हो गया, मंदिर का अति पवित्र स्थान के अंदर का जो पवित्र स्थान और पवित्र स्थान का मंदिर का पर्दा फट गया। അതിന്റെ അർത്ഥം मतलब നിന്റെ പാപം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. तेरा पाप का हल हो चुका है। നിനക്ക് നേരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാം. अभी तू डायरेक्टली पिता के पास तेरा पहुंच है। Praise the Lord. मैं ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ആ യൂണിയൻ, അതാണ് നമ്മൾ റോമലേഖനം 5 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യം കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്ഥാനപ്പെടാൻ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയല്ല, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ സത്യം നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. इसके लिए बपतिस्मा लेते समय में ये सत्य को अच्छी रीति से जानना चाहिए। उस एकता, वो योजना जो प्रभु के साथ अब एक होने का असलियत हमें मालूम होना चाहिए। हमें डुबाकर किसी को मारकर एक नहीं कर रहे, बल्कि वो सत्य जानकर हम बपतिस्मा ले रहे हैं। അപ്പോൾ യേശു മരിച്ചപ്പോൾ അവനോട് കൂടെ ആരുണ്ട്? तो जब यीशु मरा, उनके साथ कौन कौन थे? അവന്റെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്. मतलब उसके मंडली के जितने भी लोग जो परमेश्वर ने निश्चय करके रखा था, वो सब लोग थे। നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് പല സമയത്തായിരിക്കാം. हमारे नजर में क्या है, अलग अलग समयों में अलग अलग दिन में हुआ करके। ഇസ്രായേൽ ചെങ്കടൽ കടന്നപ്പോൾ എത്ര പേരാ കടന്നത്? इसराइल ने जब लाल समुद्र पार किया तो कितने लोगों ने पार किया? അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെങ്കടൽ वो കടന്നു. लोग सब लोगों ने एक साथ लाल समुद्र पार किया था। നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ള മരണത്തെയാണ് ഈ സ്നാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. मतलब बपतिस्मा मतलब क्या दर्शाता है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह जब मारा गया था, उनके साथ हम भी मारे गए थे। वो बात को दर्शाता है എന്നിട്ട് बपतिस्मा। ആ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു. और फिर उसी प्रभु में क्या हो गया, उसी के साथ हम गाड़े गए। എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? फिर क्या हुआ, അവനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. उसके साथ जी उठा। ഇനി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ നോക്കുക. अभी उठाया, जी उठाया हुआ यीशु को देखना, അവരുടെ രക്തമുണ്ടോ? उसमें लहू है क्या? पुनरुत्थान हुआ यीशु में लहू है क्या? नहीं। ആള് വ്യത്യസ്തനായി കണ്ടോ? यीशु बदल गया ना, नया सृष्टि हो गया। ആ അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൽ तो पुनरुत्थानित हुआ मसीह, ഒരുവനായാൽ उस मसीह में जो हो जाता है, അതിന്റെ അർത്ഥം इसका मतलब क्या है, നാം യേശുവിലായില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലാകാൻ പറ്റില്ല. जब तक कोई व्यक्ति यीशु में नहीं होता, तब तक वो मसीह में नहीं हो सकता। നമ്മൾ യേശുവിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. तो ये दोनों में भी परमेश्वर, यीशु में होना मतलब क्या, परमेश्वर कर रहा है। നമ്മൾ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 36-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ प्रेरितों का कार्य 2 का 36 में हम पढ़ते हैं। അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പത്രോസ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. इसराइल के घराने के लोगों को पत्रोस वहां पर चिल्ला के कहता है, ആ अतः इस्राएल घराना, सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചത് ആരെയാണ്? तुमने किसको चढ़ाया क्रूस में? यीशु को यीशु को। അത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. वो मसीह है। ഈ ക്രിസ്തുവിനെ, इस यीशु को, ഈ യേശുവിനെ इस यीशु को ദൈവം ആരാക്കി? परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु भी है। ആ. प्रभु और मसीह भी ठहराया। അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? तो मसीह मतलब क्या है, पुनरुत्थानित हुआ। ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരിലാകണം? तो हमें किसमें हो रहे हैं, पुरी सृष्टि आगमन नया सृष्टि होना तो किसमें होना है, मसीह में। ആ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ? तो अभी हम कहाँ पर है, मसीह में ഏ? मसीह में മശീല. അല്ലേ? मसीह में नया सृष्टि है ना। ആ എന്നാൽ लेकिन നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ हमारे अभी के जीवन में നാം പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ हम पाप करके जी रहे तो നമുക്ക് മശീലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. तब हम मसीह में है करके बोल नहीं सकते। മശീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? मसीह मतलब कौन है, പാപവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. पाप के साथ कोई संबंध नहीं है, പവിത്രൻ, पवित्र, നിർദോഷൻ, निर्दोष, നിഷ്കളങ്കൻ, निष्कलंक, പാപിയോട് വേർപെട്ടവൻ, पापियों से अलग, ഇങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ऐसा ऊंचा उठाया हुआ यीशु मसीह, അവരോട് കൂടെ ഇരുത്തപ്പെട്ടവരാണ്. उनके साथ बिठाए हुए लोग हैं हम, जो मसीह में नया सृष्टि है करके बोल रहे हैं। അവർ ഭൂമിയിലുള്ളവരല്ല. मतलब वो लोग फिर भूमि के लोग नहीं, അവരുടെ സ്ഥാനം സ്വർഗമാണ്. उनका स्थान स्वर्ग है, അവരുടെ ശുശ്രൂഷ സ്വർഗത്തിലാണ്. उनका सेवा स्वर्ग में है। എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ജനമാണ് സഭ. मतलब कितना अलग रीति से, सबसे अलग है कलीसिया मंडली। എന്നാൽ परंतु നാം ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ, ये सच्चाई को अगर पवित्र आत्मा में हम देख नहीं पाएंगे या पहचान नहीं पाएंगे तो ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ച് मसीह के साथ मरा, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ और ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് प्रभु के साथ हम जी उठा, मसीह के साथ जी उठा, നാം ആ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ मसीह में मेरा स्वर्गीय स्थान में मेरा क्या स्थान है
वो बात को अगर नहीं समझ पाए तो നാം ജഡത്തിലാണ്. हम कहाँ पर है? शारीरिक प्रकृति के जीवन में है। കാരണം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद പിന്നെ യേശുവിന് ആഹാരം വേണ്ട, फिर यीशु को खाना की जरूरत नहीं था, അവന് യാത്ര ചെയ്താൽ ക്ഷീണമില്ല, वो चलेगा तो थक नहीं जाने का ऐसा अवस्था नहीं था। അവന് ലോകത്തിൽ എവിടെയും എപ്പോഴും ആയിരിക്കാം. वो दुनिया भर में किधर भी कोई भी समय में हो सकता था। എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, मेरे हृदय में, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, आप लोग के हृदय में, ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. दुनिया भर में പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. है। ആ ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം എങ്കിൽ वो मसीह में अगर हम है तो എന്താ അർത്ഥം? मतलब क्या है? നാം പുനരുദ്ധാന മണ്ഡലത്തിലാണ്, मतलब हम लोग पुनरुत्थान के स्तर में है, ആത്മാവിൽ. ഇതിനാണ് आत्मा में है। യേശു ക്രിസ്തു ജഡമെടുത്ത് വന്ന ആ ശരീരം, भाई यीशु मसीह जो शरीर लेकर आज जो देह में आया, वो देह ആ ശരീരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. अभी भी है, പക്ഷെ ആ ശരീരം എവിടെയാണ്? परंतु वो देह कहाँ पर है? ആത്മാവിലാണ്. आत्मा में। അങ്ങനെ ആത്മാവിലായ ക്രിസ്തു इसलिए जो आत्मा में है मसीह, ശിരസും उसका सिर നമ്മൾ ശരീരവുമാണ്. हम देह है, शरीर के अंग है हम। നാമും ക്രിസ്തു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? हमारा और मसीह का रिश्ता क्या है? वो हमारा सिर है, हम उसके देह है, അവനുള്ളതെല്ലാം. और जो भी सिर का है वो सब देह का है। അവൻ വിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ अगर सिर पवित्र है तो നമ്മൾ വിശുദ്ധരാണ്. देह पवित्र है, അവൻ നീതിമാനാണെങ്കിൽ अगर सिर धर्मी है तो നമ്മൾ हम भी നീതിമാനാണ്. धर्मी है, അവൻ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ वो परमेश्वर का पुत्र है तो ആ हम भी परमेश्वर के पुत्र है। അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ? നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോ എവിടെയാ? परंतु जब हम पाप करते समय में कहाँ पर है? तब वो मसीह का स्तर में तब नहीं है। हम लोग कहाँ पर आ गए? हम लोग वापस पृथ्वी में आकर शारीरिक स्वभाव में जी रहे हैं हम लोग। നമ്മുടെ ആത്മാവും ദേഹിയും ഈ മരണകരമായ ശരീരം വേർപെട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നായി ചേർന്ന് അതിനെയാണ് ആത്മാവിലായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മള് റോമലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന് 1-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവന് ന്യായവിധിയില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവന് ന്യായവിധി യേശു അവന് വേണ്ടി ആ ന്യായം നിവർത്തിച്ചു. तो इसके लिए एक सच्चा विश्वासी आत्मिक स्तर में कब है? जब उसका आत्मा और प्राण ये भूमि का स्तर से हटकर वो स्वर्गीय स्तर में, आत्मिक स्तर में सदा प्रभु के साथ रहता है। उस स्तर में रहने वाला व्यक्ति का अनुभव क्या है? उसको फिर वो हमेशा आत्मिक स्तर में। उनके लिए हम जब रोमियो का पुस्तक 8-1 में जब हम पढ़ते समय में, अब जो कोई मसीह में है, मतलब क्या? आत्मिक रीति में हम प्रभु के साथ रहते समय में उस आत्मिक मसीह में दंड का कोई भी आज्ञा वहां पर लागू नहीं होता, वहां पर वो लागू चलता नहीं है। മസീഹിലാണെങ്കിൽ मसीह में है तो നമുക്ക് ന്യായവിധിയില്ല. तब न्याय का आज्ञा नहीं है। എന്നാൽ അവിടെ ഒരു പദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, परंतु वहां पर एक शब्द लिखा है, അവർ ജഡത്തിലല്ല, फिर वो लोग शारीरिक नहीं है, आत्मा के अनुसार है। आमेन। അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ജഡത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിലാകുക എന്ന് 3-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. तो फिर तीसरा वाक्य में हम पढ़ते हैं 8-3 में रोमियो कि शरीर से कैसा हम आत्मा में हो रहे हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर कर न सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आगे आगे इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ तो मसीह में होना मतलब ആത്മാവിലാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. मतलब क्या है कि आत्मा में है, तभी शरीर का विधि, न्याय व्यवस्था का विधि नहीं है। ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मसीह में होना मतलब നമ്മുടെ ക്രൂശിനോടുള്ള ഏകീകരണമാണ്. उस क्रूस में हम एक हो रहे हैं। ആ यीशु के ക്രൂശിനുള്ള साथ। ഏകീകരണമാണ് നമ്മൾ സ്നാനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. उस यीशु में जब हम क्रूस में जब एक हुए थे, उसका प्रकटीकरण हमने कहाँ पर बताया? बपतिस्मा के द्वारा हमने बताया। അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഉയർത്തപ്പെട്ടു. इसलिए जब मसीह जिलाया गया, അവന്റെ ശരീരം उनका शरीर എങ്ങോട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടു? कहाँ पर उठाया गया? സ്വർഗത്തിലേക്ക്. स्वर्ग की ओर। ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുണ്ട്. उस शरीर में हम भी है। അവന്റെ രക്തം എവിടേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു? उनका लहू कहाँ पर गया? സ്വർഗത്തിലേക്ക്. स्वर्गीय की जगह पे। അതുകൊണ്ടാണ് इसीलिए അവന്റെ രക്തം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. इसीलिए उनका लहू क्या करता है? हमारे विवेक को धोकर शुद्ध करता है। അപ്പൊ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവന്റെ മനസാക്ഷി ക്ലിയർ ആണ്. इसलिए जो कोई मसीह में है, मसीह का स्तर में, पुनरुत्थान का स्तर में रहते समय में उसका विवेक एकदम साफ और शुद्ध है। അവന്റെ മനസാക്ഷി എന്താണ്? അവൻ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ അവന്റെ क्यों? മനസാക്ഷി तो स्वर्गीय स्तर में हो विश्वासी जीने के वजह से विवेक हमेशा शुद्ध रहता है। എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് അവന്റെ മനസാക്ഷി ഒരു ഗറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദുർമനസാക്ഷിയാകുന്നത്? तो उसका विवेक में दोष आते समय में या निष्कलंक हो या कलंकित हो जाए तो क्या होगा? അവന്റെ ഹൃദയം उनका हृदय പാപജടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ पाप का शारीरिक प्रकृति में जब वो चले जाता है तो അവൻ സംഭവിക്കുന്നു, तब क्या होगा? മനസാക്ഷി ദുർമനസാക്ഷിയായി. विवेक में दोष लगने लगेगा।
നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊരു ധൈര്യമില്ല. फिर हमको क्या होगा, प्रभु के और हमको हिवा होने के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, धैर्य से आने नहीं हो पा रहा तभी. നമ്മൾ ഭൗമികന്മാരായി ഭൂമിയിലുള്ളത് മാത്രം നോക്കുന്നു. फिर हम लोग भूमि संसार के लोग बनकर संसारिक रीति से भूमि की बातों में मन लगाएंगे. ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ परंतु जो मसीह में है, നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हमारे आंखें खुला हुआ है, നാം സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലാണ്. हम लोग स्वर्गीय स्तर में है, ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. स्वर्ग में परमेश्वर हमारा पिता है. നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വെർച്യൂസ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് നമ്മൾ. और फिर हम लोग ऐसा स्तर में है जहाँ पर मसीह का सारा स्वभाव और गुण और आत्मा का फल का सब बातों का गुण विशेष हमें भरते रहने का स्तर में है हम. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. तो मसीह में है करके बोलते समय में, वचन में जब पढ़ते समय में, उसका बहुत से बातों का चिन्ह को हम बातों को हम देख सकते हैं. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ആരോടാണ്? हमारा सहभागिता किसके साथ है? ക്രിസ്തു അവന്റെ പുത്രനോടും हम उनका പിതാവിനോടും. हमारा संगति उनका पुत्र पिता परमेश्वर और उनका पुत्र के साथ है. पहला कोरिन्थ 1 में हम पढ़ते हैं. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ആരോടാവുന്നു? हमारा संगति किसके साथ है? നമ്മുടെ മനസ്സ് എല്ലാ ദിവസവും പുതുകി വരുന്നു. हमारा मन हमेशा नया होते जाता है. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ്. കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നത്. क्योंकि वो विश्वासी अभी मसीह में होने की वजह से उसका मन हमेशा ताजा और स्वर्गीय बातों में मन रखने की वजह से नया रहता है. അപ്പോൾ വചനം ജഡമായി തീർന്നവൻ, तो जो वचन शरीर रूप धारण लेकर आया, രക്തമുള്ളവനായി, जिसमें लहू था, ആ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞിട്ട് वो लहू हमारे लिए बहाकर, ആ വചനം തന്നെ वही वचन ക്രിസ്തുവാണ്. मसीह है. അവർക്കാണ് വചനം അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. उन्हीं लोगों को, मतलब जो मसीह में है, वही लोगों को वचन को सुनने के लिए, मानने के लिए दिलचस्पी आएगा. അവർക്ക് വചനം അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. उनको वचन को मानने होगा. വചനം കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. वचन सुनेगा तो जल्दी समझ में आएगा. കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है? അവർ ക്രിസ്തുവിലാണ്. क्योंकि वो मसीह में है. നമുക്ക് വചനം കേട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ അക്ഷരീയമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാമെങ്കിലും അത് ജീവനായി തീരുന്നില്ല. वो वचन सुनते समय में, शारीरिक कानों से सुनते समय में, शारीरिक ज्ञान उसको समझकर कुछ बातें हम लोग समझते हैं, परंतु जीवन उत्पन्न नहीं हो रहा. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഈ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവം രക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. मतलब जो मसीह में है उन्हीं लोगों के लिए ये बात को पक्का निश्चय रहता है कि वो उद्धार उनका कभी नहीं खोएगा. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ मसीह में है करके मतलब ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ कोई भी बातों में നമ്മളിൽ പാപം വന്നാൽ पाप आया, നാം കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലണം. हमें तुरंत प्रभु के पास जाना है. എവിടെ ചെല്ലണം? कहाँ पर चलना है? ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ. जो क्रूशित हुआ यीशु के पास जाना है. ആ ക്രൂശ് ഇപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആണ്. वो क्रूश अभी भी ताजा है. ആ ക്രൂശിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ കഴുകാൻ അവൻ നിൽക്കുകയാണ്. उस क्रूश पे हमें हमेशा धोने के लिए प्रभु तैयार है. പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ पुनरुत्थान हो जाने के बाद പിന്നെ അവിടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. फिर उधर शुद्धिकरण का जरूरत नहीं है. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നു. बहुत बार क्या होता है, हम लोग अपने शारीरिक प्रकृति का स्वभाव में आ जाते हैं. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. तब वहां पर एक शुद्धिकरण का जरूरत है. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? तब इसलिए क्या करना है? അതാണ് സഹോദരന്മാരെ, इसलिए हे भाइयों, യേശു തന്റെ ദേഹമെന്ന യേശു- തിരശ്ശീല, यीशु ने अपना देह के रीति के देह के द्वारा उस पर्दे को फाड़ा, നമുക്ക് പുതുവഴി തുറന്നതുകൊണ്ട് हमारे लिए एक जीवित है और एक नया मार्ग खोला. इब्रानियों 10 का 19-20. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? इसलिए क्या करना है? നമ്മൾ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണം. इसलिए आओ, उसके पास आओ. നാം യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നാൽ उस यीशु के पास आए तो നമ്മളെ പാപങ്ങളെ കഴുകി वो हमारा सारा पापों को धोकर നമ്മളെ എന്താക്കി തീർക്കുന്നു? वो हमें क्या करेगा? ക്രിസ്തുവിൽ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. मसीह के स्थान में लाएगा. തെറ്റാണോ പറയുന്നത്? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? यीशु और मसीह दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या आपको? മനസ്സിൽ നമ്മൾ ദോഷം കരുതി നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. मन में कुछ दोष को रख या मन में कुछ ऐसा कुछ बातें जो हमें टोक रहा है, गलत है, विवेक दोषी कर रहे हैं, तो ऐसा दोषी का अवस्था में रहते समय में मसीह जो हमें मसीह का स्वर्गीय स्तर में हमें रहने नहीं हो पाएगा. कारण का स्वर्गीय स्तर निष्कलंक है. ക്രിസ്തുവിലായ പുതിയ സൃഷ്ടിയല്ലേ? मसीह में रहना मतलब क्या है? उस स्वर्गीय स्तर में एक नया सृष्टि बन चुका हो. ആർക്കും ഒരു കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. उस नए सृष्टि में कोई भी किसी का दोष बता नहीं सकता. സാത്താൻ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. शैतान किसी के ऊपर आरोप लगा नहीं सकता. സ്വർഗ്ഗത്തിന് ഒരു ദൂതം പറയാൻ കഴിയില്ല. स्वर्ग का कोई भी स्वर्गदूत विश्वासियों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता. എവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുന്നത്? परंतु आरोप कौन सा स्तर में आरोप लगाया जाता है? എപ്പോഴാണ് സാത്താൻ നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നത്? शैतान कब हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है? നമ്മളാ जब भूमि के स्तर में रहते समय, हम हम अपने शारीरिक रहते समय में. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിലായി പോയാൽ तो हम लोग शारीरिक अपने पाप में प्रकृति में आ जाते समय में ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത് ഒരു ശരിയായ ടെസ്റ്റിമണി അല്ല. तो शारीरिक स्वभाव का, पाप में स्वभाव का, संसार का स्वभाव में जीते समय में एक गवाही दे रहे हैं कि मैं मसीह में हूँ, वो गवाही सही नहीं है.
ക്രിസ്തുവിലായിരുന്നതിന്റെ നന്മകളാണ് തിരുവചനം അക്കമിട്ട് പറയുന്നത്. क्योंकि मसीह में होने का जो लाभ क्या है उसका बड़ा गवाही वचन हमको देता है. അവനിലാണ് സമാധാനം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. क्योंकि उसी में ही शांति का पूर्णता है. അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. क्योंकि उसी में ही तो परमेश्वरत्व सभी प्रकार का संपूर्णता देह रूप में निवास करता है. ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? परमेश्वर ने हमें कहाँ पर रखा है? പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്തല്ല. परंतु बहुत बार वो स्थान में नहीं है हम लोग. അതുകൊണ്ടാണ് इसीलिए ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ जो कोई मसीह में है നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. मतलब मसीह में होना पड़ रहा है. നാം ഓൾറെഡി യേശുവിലാണ്. हम लोग यीशु में तो पहले से ही है. കാരണം നമ്മളെ ആദാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. क्योंकि आदम से खींच के हमने नहीं आया, चलकर नहीं आया, एक दिन रास्ता ढूंढा, ऐसे नहीं. परमेश्वर ने खींच के यीशु में डाला. അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്തു പോകത്തില്ല. उससे हम लोग कितना भी चाहे तो भी हम बाहर नहीं निकल सकते. പക്ഷേ ക്രോസ് കടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകണം. लेकिन हमें क्रूज को पार करके उस पार जाना है. അപ്പോഴാണ് കൂട്ടായ്മ. तब पुनरुत्थान का स्तर में परमेश्वर के साथ संगति है. പുനരുത്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. क्योंकि अभी हमारा जो भी बातों का काम परमेश्वर ने संभाल के रखा है वो पुनरुत्थान के स्तर में रखा है. യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ നല്ല ആ ജ്ഞാനമാണ് ആത്മാവ്. കാരണം പുനരുദ്ധാനത്തിലായാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിലായി. तो यीशु में वो यीशु क्रूज से गुजरकर पुनरुत्थानित हुआ वो स्तर जब पवित्र आत्मा जब हमें बताते हैं समय में वो अगर वो विश्वासी समझ रहा है मतलब क्या है उसी विश्वासी को कहते हैं कि वो आत्मा में. നമ്മൾ റോമലേഖനം 8:2 വായിക്കുമ്പോൾ रोमियो 8:2 में हम पढ़ते हैं ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ജീവന്റെ ആത്മാവിന് പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം. जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ. मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था. किसमें? मसीह में. मसीह यीशु में क्या हो गया? जीवन का आत्मा का एक प्रमाण हमें क्या करता है? एक जीवन देता है, एक उत्तेजना देता है. तो मसीह में होना मतलब क्या है? आत्मा में होना. ജീവൻ ഉളവാക്കേണ്ടതിന് ताकि जीवन होने के लिए സമൃദ്ധമായ ജീവൻ और ഉണ്ടാകേണ്ടത്. बहुतायत जीवन होने के लिए നമ്മൾ ജഡത്തിലാണെങ്കിൽ സമൃദ്ധമായ ജീവൻ കിട്ടും. हम लोग शारीरिक प्रकृति में जिएंगे तो बहुतायत जीवन उमड़ के आएगा क्या? नहीं. അപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसमें होना पड़ेगा? मसीह में, स्वर्ग में. നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ എവിടെയാണ്. ये बात का पहचान हमें जल्दी से होना चाहिए. मैं कहाँ कौन सा स्तर में हूँ. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം. शायद हम लोग बहुत अच्छे से प्रार्थना करने वाले लोग रहेंगे. നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭം കുടിക്കുകയാണ്. हम लोग मसीह में अपना आरंभ को शुरू किया എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചു. मतलब आत्मा में आरंभ किया, शुरू किया. പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ആവും. परंतु शाम होते होते कहाँ पर हो गया? അല്ലേ? ऐसे ही है ना. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. इस तरह एक बड़ा चक्रव्यूह में फंसे हुए हम. അപ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണോ? तो एक नया सृष्टि है क्या? വാതിൽ തുറന്നെടുക്കുക. ശരിയാണ്, സ്ഥാനീയമായ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ तो वो बात का दरवाजा तो खुला ही है. ये बात तो सत्य है कि स्थानीय रीति से एक नया सृष्टि हम हैं, परंतु अनुभव में യേശു തലയാണ്. यीशु हमारा सिर है. അവന് ബുദ്ധിയുണ്ട്, उनको ज्ञान है, എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല. मुझे ज्ञान नहीं है. അവന് സന്തോഷമുണ്ട്, उनको आनंद है, എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല. मुझे आनंद नहीं. അവൻ സന്തോഷവാനാണ്, वो आनंद से भरा हुआ व्यक्ति है, എനിക്ക് सന്തോഷം, എനിക്ക് ഒരു ആനന്ദമില്ല. मुझे कोई आनंद नहीं. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലാകും പറയുന്നത്. तो फिर मसीह में है करके कैसे बोल सकते हैं? അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് പിന്നെയും പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. तो उसके लिए अभी परमेश्वर क्या कर रहा है? फिर से एक सुविधा रखा है, यीशु का लहू. നീ ജഡത്തിലായാൽ तू अगर शारीरिक प्रकृति में हो जाए तो പെട്ടെന്ന് നീ ആത്മാവിലാകാൻ നിനക്ക് വഴിയുണ്ട്. तुरंत आत्मा में आने के लिए प्रभु ने एक रास्ता खोला है. അതിന് അനേകം നാളുകൾ കാത്തിരിക്കണ്ട, उसके लिए बहुत दिन इंतजार करने का, तपस्या करने का जरूरत नहीं है. ഉപവസിക്കണ്ട, उपवास नहीं कर रहे हैं, പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं. തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി. बस पहचानना है, समझना है ആ പഴയ മനുഷ്യൻ कि वो पुराना मनुष्य ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ाया गया है. Praise the Lord. Praise the Lord. ആ ക്രൂശിലുള്ള ക്രൂശീകരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, उस क्रूज पे है करके, उसका अंत हुआ है करके वो विश्वास. അതാണ് റോമലേഖനം 6 അധ്യായത്തിൽ 4-5 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ रोमियो का पुस्तक 6 का 4-5-6 पढ़ते समय അവന്റെ में മരണത്തോട് നാം ഏകീഭവിച്ചുവെങ്കിൽ उनका मृत्यु के साथ अगर हम एक होकर सहभागी हुए तो നമ്മൾ എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്? हम कहाँ पर हो रहे हैं? പുനരുത്ഥാനത്തിൽ. उस पुनरुत्थान में है. Praise the Lord. मैं പുനരുത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? पुनरुत्थान मतलब क्या? നമ്മളെ ആരും തൊടാൻ പറ്റില്ല.
फिर हमें कोई भी शारीरिक या शैतान का दुष्ट का कोई भी काम उस पुण्यदान के स्तर में छू नहीं सकता हमें। അവർ കൊലോസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നത് कुलोसे का पुस्तक 3:1 में हम पढ़ते हैं, നാം മരിച്ചുവെങ്കിൽ अगर हम मरे हैं तो ആരിൽ മരിക്കണം? किसमें मरना है? ഒടുക്കത്തെ ആദാം. जो अंतिम आदम ഈ में। ആദാമിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് യേശു വന്നത്. क्योंकि हमें जो शारीरिक पुराना मनुष्यत्व जो आदम है, उस आदम से बचाने के लिए यीशु आया। അങ്ങനെ യേശുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു. इसलिए यीशु के साथ हम मरे। യേശുവിന്റെ മരണവും നമ്മുടെ മരണവും 2 സമയങ്ങളിലാണോ? यीशु का मृत्यु और हमारा मृत्यु का समय अलग अलग है क्या? പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇത്ര വയസ്സിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ സംഭവം നടന്ന എപ്പോഴാണ്? तो हमको समझ में बहुत टाइम के बाद आ रहा है, 2000 साल के बाद हमको अभी समझ में आया। लेकिन घटना कभी हुआ? साथ में हुआ। അതിക്രമങ്ങളാലും पाप और अधर्म में മരിച്ചവരായ जो നമ്മളെ हम लोग मरे हुए थे, നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർപ്പിച്ചു. हमें मसीह में जिलाया। एफएससी 2:1 में അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? मतलब क्या है? യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ മരണം വിട്ട് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. यूहन्ना कहता है कि वो मृत्यु को पार करके अब जीवन में प्रवेश किया है। ആദാമിനെ വിട്ടു. मतलब आदम को छोड़ दिया। നാം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? अभी हम कहाँ पर है? मसीह में। ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നതാണ്. मसीह में होना है। അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്നിട്ട് മരിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ്? तो मरकर अभी कहाँ पर है? ഈ ക്രിസ്തുവിൽ ഗുപ്തമായിരിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിലാണ്. इस मसीह में रहस्य रीति से हम लोग छुपे हुए हैं, ढके हुए हैं हम लोग। അപ്പൊ എന്റെ ജീവനെ തൊടാൻ പറ്റുമോ? तो अब मेरा जीवन को कोई छू सकता है क्या? क्योंकि मैं मसीह में हूँ। നമ്മൾ എവിടെയാണ്? हम कहाँ पर है? മരിച്ചു എങ്കിലുണ്ട് കണ്ടീഷൻ കണ്ടോ? उधर 3:1 कोलोसे 3:1 में क्या पढ़ा? यदि अगर हम मसीह में हैं तो उसका 2-3 वाक्य पढ़ते समय में हम मसीह वो जीवन में हम छुपे हुए हैं। നമ്മൾ എവിടെയാണ്? हम कहाँ पर है? അതാണ് നമുക്ക് മശീലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയമില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. इसीलिए प्रियो मसीह में है करके बोला तो फिर भय नहीं है। നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. हमको कोई सता नहीं सकता। നമ്മൾ ജഡത്തിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭയം വരുന്നത്. शारीरिक हो जाते समय में डर आने शुरू होता है। കാരണം നീ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ अगर मसीह में है तो നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തൊന്നും വേണ്ട. ഈ പുതിയ സൃഷ്ടി മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ. प्रियो ऐसा नहीं सोचना कि स्वर्ग में जाएंगे तो हम लोग नया सृष्टि बनेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो कोई नया सृष्टि यहाँ पर बना है वही लोग स्वर्ग जा रहे हैं। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ ആ വാക്യം വായിക്കാം അവസാനിപ്പിക്കുക. कोलोसे का वो वाक्य भी हम पढ़ लेते हैं। അവനിൽ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. तुम उसमें तुम सिद्ध हो चुके हो, परिपूर्ण हो चुके हो। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मतलब कहने का मतलब है ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവനിലാണ്. क्योंकि परमेश्वर का सभी परिपूर्णता जो पूर्ण रीति से भरा हुआ है मसीह में है। എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും 2:10 में തലയായ അവനിൽ. അപ്പൊ തല പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത യേശുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. उसका 9:10 पढ़ना। क्योंकि उसने ईश्वर की सारी परिपूर्णता सहदेव वास करती है। आगे 10 उसी में भरपूर हो गए हो। हाँ, वहाँ पर भरपूर हो गए मतलब परिपूर्ण होकर पूर्णता में पहुंच चुके हो। आगे जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। शिरोमणि है, सिर है। അപ്പൊ ആരല്ല നമ്മളായിരിക്കുന്നത്? तो हम किसमें हैं? സകല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും തലയായിരിക്കുന്നവരിലാണ് നമ്മൾ അവരിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. सारा ब्रह्मांड का सारा अधिकार का जो भी हुकूमत क्यों ना हो वो सबका सिर है। जो हुकूमत करता है वो प्रभु उस मसीह में है हम। നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ഹോൾ ആയിരിക്കാൻ വിശ്വാസം വേണ്ട. अभी ये टाकली रोड का ये मीटिंग हॉल में अभी हम है करके बोलने के लिए विश्वास का जरूरत नहीं है। കാരണം നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്. कि हमारा शारीरिक पंचयंत्र से हमको मालूम है हम टाकली रोड में है करके, അല്ലേ? है ना? നമ്മുടെ ജഡത്തിലാകാൻ വിശ്വാസം വേണം. हमें शारीरिक होने के लिए विश्वास का जरूरत है क्या? എപ്പോഴാണ് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അപ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ. क्योंकि जब हम विश्वास खो बैठते हैं तब हम शारीरिक है। അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുക എന്നാണ്. विश्वास में जीना ही मत कहने का मतलब है आत्मा में जीना, मसीह में जीना। അതിന് ആ വാക്യം കൂടെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ दूसरा अध्याय അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 12 സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവനോടുകൂടെ നിങ്ങളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. पढ़ना 12 पढ़ना। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके उसने उसको मरे होने से जिलाया, उसके साथ भी उठे। उसके साथ भी जी उठे। എല്ലാം അവന്റെ കൂടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടോ? वहाँ पर कितने वादे हुए? उसके साथ उसके साथ उसके साथ करके लिखा है। കൂടെ उनके साथ। എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. कितना बड़ा भाग्य अवस्था है प्रियो। അവൻ ഇരുന്നത് പിതാവിന്റെ കൂടെയാണ്. प्रभु किसके साथ बैठा था?
पिता परमेश्वर के साथ। അവൻ ജഡമെടുത്ത് വന്ന എന്തിനാണ്? परंतु शरीर लेकर देहधारी क्यों होकर आया? നമ്മളെയും കൂടെ ഇരുത്താൻ. ताकि हम भी परमेश्वर के साथ बैठ सके। Praise the Lord. Amen. അവന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ്. इसलिए प्रभु को हमारे विषय में प्रेम कितना बड़ा है। ഒരുവൻ നമ്മൾ അപ്പോൾ ജഡത്തിലായി പോയാൽ तो इसलिए कभी भी अगर हम लोग शारीरिक हो जाते तो അവൻ ക്രിസ്തുവിലാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. उसको मसीह के साथ होना या मसीह में होना उसको जरूरी है। അതിന് പുതിയ കഴുകൽ ആവശ്യമാണ്. उसके लिए एक नया धोने का जरूरत है, മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ്. मन फिरावट जरूरत है, ഏറ്റുപറച്ചിൽ ആവശ്യമാണ്. अंगीकार करना जरूरत है, ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. परमेश्वर हमारे साथ कार्य करना जरूरत है। നമ്മളിത് കൂടെ കൂടെ ചെയ്താൽ ये सब बातें साथ साथ चलते रहेगा और बार बार अगर हम करते रहेंगे तो നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ നടക്കാൻ പഠിക്കും. ऐसा है तो मसीह के साथ चलने भी हम सीखेंगे അവനിൽ വേരൂന്നിയും और उसी में जड़ पकड़कर അപ്പോൾ വചനം നമ്മൾ ധാരാളമായി അനുസരിക്കും. तभी वचन को हम लोग बहुत मानने शुरू करेंगे। ഈ വചനം ജഡമായി തീർന്ന അതേ വചനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെയും പോഷണമായി കിട്ടുന്നത്. जो वचन देहधारी होकर आया वही वचन हमारे आत्मिक जीवन का पालन पोषण बनकर वही वचन है हमारे अंदर कार्य कर रहा है। അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരായ അവര് മരുഭൂമിയിൽ തിന്ന മന്ന ആ ക്രിസ്തുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വചനമാണ് ഈ സ്വർഗീയന്മാർക്കുള്ള ആഹാരം. तो ये जैसे यहूदी लोग जब मिस्र देश में जब जंगल में वो लोग यात्रा करते समय में मन्ना उनको दिया गया था, हम जानते हैं वो मन्ना यीशु मसीह है। उसी रीति से स्वर्गीय लोगों का भोजन है वो सच्चा मसीह, सच्चा भोजन। അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് तो क्योंकि हम मसीह में हो चुके हैं, ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാധനത്തെയും ക്രിസ്തുവിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. उस मसीह में क्या क्या असीम धन है और मिराज है, क्या क्या बातें हैं करके पवित्र आत्मा प्रकट करते रहेगा। ആത്മാവിന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് എവിടെയായിരിക്കണം? ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം. आत्मा को अगर हमें कुछ भी सिखाना है हमारा स्तर कहाँ पर होना चाहिए? हम आत्मा मतलब मसीह में। അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. इसलिए प्रभु ने कहा ഞാൻ പോകുന്നത് നല്ലത്, मैं जा रहा हूँ अच्छा है, കാരണം ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും അധികം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല. क्योंकि मैं अगर मेरे बारे में बोला तो सही नहीं होगा, വേറൊരാളെ എന്നെ കുറിച്ച് പറയണം. कोई और मेरे बारे में कहेगा। അതിനാണ് ഞാൻ ആത്മാവിനെ അയച്ചത്. इसके लिए मैं आत्मा को भेजूंगा। ആത്മാവിനെ വന്നാൽ ആത്മാവ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുള്ളൂ? അവനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയത്തില്ല. जब आत्मा आएगा तो खुद के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, പിന്നെ ആരെ കുറിച്ച് പറയും? बल्कि किसके बारे में कहेगा? എന്നെ कुറിച്ച് പറയും. यीशु के बारे, मेरे बारे में, यीशु के बारे में कहेगा। അങ്ങനെ ആത്മാവ് നിന്നെ എന്നിൽ പണിയും. इस तरह आत्मा मुझ में तुम्हें बांधेगा। നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപമാകാൻ നാം എപ്പോഴും ആത്മാവിനാൽ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. इसके लिए हमें मसीह के रूप में अनुरूप होने के लिए, मसीह का नाम में उस स्तर में हमें बांधा जाने के लिए आत्मा के द्वारा मसीह में हमें बना रहना जरूरी है। ഞാൻ ജഡത്തിലാണോ ക്രിസ്തുവിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തത് എത്ര പരിതാപകരമായ കാര്യമാണ്. जरा सोचो कितना दयनीय अवस्था होगा जो विश्वासी वो परखने को नहीं हो पा रहा, पहचानने नहीं हो पा रहा मैं शरीर में हूँ या मैं मसीह में हूँ। നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ താഴെ വീട് പോകാം. हम लोग को हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, कोई भी क्षमता में हम गिर सकते हैं, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി എന്താണ്? परंतु परमेश्वर का रास्ता क्या है? നീ തിരിച്ചു വരണം. तू वापस आना, लौट कर आ। എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? मतलब क्या? കുറച്ച് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പാപത്തെ ജീവിക്കുന്നതിനെയല്ല. थोड़ा पाप को बोलकर फिर कल फिर से पाप करना, वो अवस्था नहीं। മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मन फिरो मतलब ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുക. मेरा स्थान को मैंने मसीह में उस स्थान को फिक्स कर दिया मैंने। ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തുവിനെ തൊട്ടിട്ട് എന്നെ തൊടുകയുള്ളൂ. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഗുപ്തമായിരിക്കുക. मैं मसीह में मैं छुपा हुआ हूँ, मैं मसीह में हूँ मतलब क्या है? कुछ भी चीज को अगर मुझे उस स्थान से गिराना है तो पहला मसीह को हराना पड़ेगा। അതല്ല ഗുപ്തം എന്ന് പറയുന്നത്. मसीह में हम छुपे हुए हैं मतलब क्या है? पहला मसीह को छूना पड़ेगा ना। ഒരാൾ എനിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ कोई अगर मेरे खिलाफ कुछ बुरा करने आया तो ആദ്യം യേശുവിനാണ് ദോഷം വരുന്നത്. पहला मसीह के ऊपर दोष होएगा, അതുകൊണ്ടാണ് बुरा करे होगा। ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരെ നമ്മൾ ദുഷിക്കരുത്. इसलिए हम जो मसीह में है उन लोगों को कभी बुरा नहीं करना, ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. मसीह के लोगों को कभी किसी को सताना नहीं। അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനെ തൊടുന്നത് പോലെയാണ്. इसलिए हम जैसा पढ़ते हैं जिसने जो मसीह के लोगों को छूता है वो आज प्रभु के आंखों की पुतली को छूने मतलब प्रभु को ही छुआ है, उसने छेड़ा है। നമ്മൾ എത്ര വിലയേറിയവരാണ്, प्रियो हम लोग कितने मूल्यवान लोग हैं, എത്ര ശ്രേഷ്ഠരാണ്. कितने श्रेष्ठ लोग हैं। हम ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് എവിടെയാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്? परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके कहां पे रखा? मसीह में। മശിയിലാണ് എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും और നിറവേറുന്നത്. मसीह में ही सारा प्रतिज्ञाएं पूरा हो रहा है। നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടികൾ പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. हमारे सिर के एक एक बाल गिने हुए हैं, എത്ര സുരക്ഷിതരാണ്? मतलब कितने सुरक्षित है हम। ലോകത്തിൽ ആർക്കുണ്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി? दुनिया में और कौन से लोगों के पास ऐसा सिक्योरिटी है? നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വിശ്രമിക്കാം. इसलिए आओ हम लोग एकदम सुकून से आज विश्राम करें। എവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? कहां पर विश्राम कर रहे हैं? ക്രിസ്തുവിൽ. मसीह में। നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിലാണ്. हम लोग सोते समय में मसीह में, നമ്മുടെ ജീവനം ക്രിസ്തുവിലാണ്. हमारा जीवन मसीह है।
എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദാമിലായിരുന്നോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു. मतलब जैसा हम लोग आदम में थे, कैसा हम लोग आदम में हो गया, आज हम लोग मसीह में है और मसीह के अवस्थे में फिक्स है हम लोग. ഇവിടെയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, अगर यहाँ पर विश्वास के द्वारा जी रहे तो कि देख रहे कि हम मसीह में है, वो विश्वास करके जी रहे तो എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രസാദമുണ്ട്. प्रभु कहता है कि मुझे तुझ में प्रसन्नता है. അല്ല പിന്മാറുന്നുവെങ്കിലോ, अगर तू पीछे हट जाएगा तो അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? मतलब क्या, ജഡത്തിലേക്ക് तू പോകുന്നുവെങ്കിൽ, वापस शारीरिक हो जाएगा तो मेरा मन प्रसन्न नहीं है. ആ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഈ ദൈവം അവിടെ എല്ലാം പഴയതെല്ലാം പോയി. इसलिए हमने जैसा पढ़ा पुराना सब कुछ बीत चुका है. അവിടെ പൗലോസ് പറയാം, पौलुस कहता है ഞാൻ ഇനി പഴയതിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. मैं अभी पुराने बातों को पीछे पलट के नहीं देख रहा, എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവിൽ അബൈഡ് ചെയ്യാം, बल्कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये यत्न कर रहा हूँ कि मैं कितना अधिक और मसीह के गहराई में जाकर उनमें निवास करूँ. നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ എവിടെ വസിക്കുന്നതിലും സുരക്ഷിതമാണ്. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം അല്ല. हम लोग दुनिया में किधर भी जाकर अच्छा बिस्तर लेकर सोया करके सोचा तो 5 स्टार होटल में मैं सुरक्षित हूँ सोचा तो भी मसीह में रहने का सुकून नहीं मिलेगा. പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ परंतु मसीह में अगर रहना है तो ക്രിസ്തു മരിക്കണം, യേശു മരിക്കണം. वो पहला यीशु में मरना है. നമ്മൾ അവനോടുകൂടെ നമ്മൾ മരിച്ചു, वो यीशु जब मरा तो मैं भी मरा, हम भी मरा करके गिनना है हमें. അവനോടുകൂടെ ഞാൻ അടക്കപ്പെട്ടു, उसके साथ हम भी गाड़े गए നമ്മൾ അവനോട് ഉയർത്തപ്പെട്ടു, और हम उसके साथ उठाए गए നമ്മൾ അവനോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. और फिर उसके साथ स्थानीय रूपांतर हुए. നാം അവൻ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലാണ്. और अभी हम लोग कहाँ पर है? उसके साथ स्वर्गीय स्थानों पर है. ഇനി അതാണ് നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ इसलिए कोलोस्से का पुस्तक 3:4 में जो मसीह जब हो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा तब हम भी उनके साथ प्रकट होंगे. നമ്മൾ വെളിപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ലോകം കണ്ട് ഭവിച്ചു പോകുന്നത്. प्रियो जब हम लोग मसीह के साथ प्रकट हो जाएंगे तब हमारा सुंदरता को देखकर पूरा दुनिया के लोगों को, भूमि के लोगों को हमें देखकर ईर्ष्या आएगा. നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര സൗന്ദര്യമാണ്. प्रियो तभी हमारा सुंदरता क्या रहेगा. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതേ കർത്താവ് എന്നിൽ വസിക്കും. इसलिए प्रभु कहता है मुझ पर बने रहो. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ जो कोई मसीह में है അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകേണ്ടതുണ്ട്. तो मतलब हमें होना जरूरी है, നമ്മൾ ജഡത്തിലായി പോകാം, क्योंकि हम लोग शारीरिक हो सकते हैं. നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം. हमें पहचानना है. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പല പ്രാവശ്യം ക്രിസ്തുവിലാകേണ്ടതുണ്ട്. हमें एक ही दिन में बहुत बार मसीह में होने का अवस्था हो सकता है. നമുക്കതിനെ മാനസാന്തരമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അനുതാപമെന്നോ ഏറ്റുപറച്ചിലെന്നോ ഒക്കെ പറയാമെങ്കിലും പിന്നെയും ജഡത്തിലാണെങ്കിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച നിലയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം അവിടെ വന്നില്ല. हमें मसीह में बार बार होना है करके बोलते समय में उसके लिए अलग अलग शब्द हम इस्तेमाल करते हैं. मन फिराना, पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, ये सब हम कर तो रहे हैं, वो सही भी है. लेकिन वापस उसी पाप का दशा में अगर हम जी रहे हैं या भूमि का स्तर में आ गए तो परमेश्वर ने जो इच्छा हमें मसीह में जो स्तर में रखा था उसका मुकाम में पूरा नहीं हो रहा है. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിളി കിടക്കുകയാണ്. इसलिए हमारे सामने एक बुलावट पड़ा रखा हुआ है. നമ്മൾ അത് ദൈവം അതിനാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. उस ऊपर की ओर का बुलावट के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. കർത്താവ് നമുക്ക് ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. इसके लिए प्रभु ने हमें वो श्रेष्ठ बुलावट का स्थान की ओर हमें बुलाया है. ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കായിരിക്കാം. और प्रभु ने हमें जिधर रखा है उधर ही हम रहे, ये बात का यत्न करें. അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ ഒരു സ്ഥലവുമില്ല. क्योंकि जिधर प्रभु ने रखा है उससे अच्छा जगह नहीं है दूसरा. നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലിരിക്കുന്നു. तुम लोग सब उनके द्वारा या पिता परमेश्वर के द्वारा मसीह में है. അവനാണ് നമ്മുടെ സമാധാനം, वही हमारा शांति है, അവനാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധി, वही हमारा पवित्रता ही, അവൻ നമ്മുടെ നീതി. वही हमारा धार्मिकता. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു ജനമാണ് സഭ. इस रीति से मसीह में रहकर और उस मसीह में रहने का जो लाभ है वो लाभ में बने रहने का अवस्था के लोगों को कहते हैं मंडली. നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിട്ടാലും ക്രിസ്തുവിലാണ്. हम लोग एक दिन जब ये देह छोड़ के चले जाएंगे तब किसमें है हम? मसीह में है तभी भी. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിലാകുന്നവരെ ശരീരം വിടുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. परंतु आज जो मसीह में है वही लोग जब देह छोड़कर जाएगा मसीह में रहेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हम सबको सहायता करें. ആരും ഉറങ്ങരുതേ. പല ശ്രമിക്കോ 4:18 വരെ. इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें. और क्या चाहिए? Praise the Lord. Amen. इस वचन के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करें. शांति दिया कर. इसलिए मैं बोला अभी कोई उधर से आते बोला कोई सोना नहीं, कहीं रोज हो गया इतना जल्दी. देखा है, बहुत बड़ी बात है थी हमारे जीवन में. प्रभु ने हमें वहां पर लाकर रखा, वहां पर बना रहना Amen. है ना. हम लोग उस पहला आदम में था, अभी हमें आखिरी आदम में लाकर रखा है. इससे बड़ा धन्य अवस्था है क्या? इससे बड़ा भाग्यवान अवस्था कुछ भी नहीं.
मैं सोच रहा था कल जो आप लोगों को बताया है ना, तो बातों को और भी थोड़ा विस्तार से समझने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। बहुत बातें मालूम कल आप लोगों को वो कल का समझा तो आज का समझने में बहुत आसानी हो। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारा अनेक का जरूर जान करके हमसे बोलते हैं और बात करता है। प्रभु ने निश्चय हमें बहुत प्यार करता है। प्रियो, एक ही लोग मसीह में है, नहीं तो पाऊ नहीं। जो अब मसीह में मरेगा वो नहीं है, तो मसीह में मर रहा है तो मसीह में हमें जन्म लेकर के जीना भी बहुत बड़ी बात है। तो पुराना आदम में जो भी व्यक्ति सुसमाचार सुन करके ये सच्चाई को नहीं जाना, वो हमारा आदम में है और वो सीधा नरक की यात्रा में। उसका दिल में शांति नहीं, उसके जीवन में कोई आशा नहीं, पर जो प्रभु में आ गया तो उनका शांति है, उनमें आशा है। कितना धन्यवाद है ना, क्योंकि वो आशा यीशु मसीह हमारे में रहता है। कितना धन्यवाद है, प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज भी प्रभु का पवित्र लोगों के द्वारा हमसे बातचीत किया। प्रभु ने प्रभु का वचन बोलने के लिए इस्तेमाल किया, सुना हुआ सबके जीवन में प्रभु ने कार्य किया। तो जरूर आने वाला समय में भी प्रभु का वचन में बना रह करके, मसीह में बना रह करके हमेशा हम मसीह में पाए जाए, उस अनुभव में जीकर विजय पाकर प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु हर एक लोगों को सहायता करे। इस समय हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे, तुम लोग प्रार्थना में रहेंगे।